Yeah, just hate yesterday. The same. They just put Vodka. yeah. So guys, dito kami sa garden, sa farm lahat ng mga prutas. So para pala magbunga ng maayos, kailangan ng lagyan durian, kailangan lagyan talaga ng ng palay, tapos yung fertilizer. Alam nyo dito, kahit ganito pa marami ng bunga. Look at this one, rambutan. Oh, grabe, Diyos ko Maria. Oh. So, yung daon niya, pa sa lupa, pero daming bunga. So, ganito pala yung dapat talaga sa mga rambutan. Kailangan i-cultivate. Tapos yung lupa, fertilizer, tapos yan. Tapos sinusunog para avocado, napakaraming Yung daming bunga, oh. Halos rambutan namumunga na, guys. Okay. Tapos orange yun. Kasi wala pang bunga. Yung avocado. Yung bunga itu. Oh, udah berbunga. Flowers of the avocado. Itu Mickey punya. Avocado. Mau banyak itu. Banana. Nih yang Mickey ini. Satu batang, dua batang tuh penuh bunganya. So guys, we are here in the farm of our foster parents. Wilayah istri. This is orange, Daripada no? tidur, saya tanam. Daripada tidur, ini dia. Oh, orange, ito yung orange na magiging orange siya pag hinog na yun. Oh, may bunga na siya yun. Orange. Tapos rambutan, punong-puno ng bunga. Diyos ko, ang ganda naman ito. So ganito pala talaga ang kung meron kayong mga prutas, kailangan yung parang yung lupa, i-cultivate nyo sa punuan. Mickey ini, jenisnya Mickey. Tuh, nih. Nih, coba kamu lihat contohnya ya. Tuh buahnya, penuh itu. Flower, avocado, Mickey. michi. Yeah. Ini. Siguro, Satu rambutan. tangan banyak. So, wow. Pagi, tiap hari ya. Sini. Iya, jogging sendiri ini. Kamu nggak panggil siapa saya? Ngebas, siram sendiri. Ini penuh nih ha. Yeah. A lot of daming bunga, guys. Tignan niyo naman yung yung punuan niya. Tapos halos yun. Yeah. Tuh kamu ngeliat bunganya tuh. Oh, avocado. Mickey. Tuh. Yeah. Yeah, almost. Yeah. Ini punya abang paling tua. Bloknya. Ini paling anak paling tua punya blok. Yang saya punya di bagian sini. Tengah ya, Pak? Ya, udah dibagi-bagi. Kadang-kadang saya ambil jagung kasih ayam. Dia udah mau deket saya mau kasih ayam dia biasa-biasa.